Dine. 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 Oy, ano yan? Dine. Sino bingi? Dine. Bingi? Dine. Ano? Dine. Ano yan? Dine. Ah, pabili. Ano bibili mo? Aiku. Ano? Aiku. Ano yan? Aiku. Ano Aiku? Ito. Aiku. Aikul. Ilan? Ta. Dalawa? Ta. Ta? Ano pa? Bisa mo, ano pa? Loko. Loko? Sino loko? Loko. Loko? Loko. Ano yan? Loko. Loko? Loko. Choco-choco. Ayaw mo kasi aayusin yung ano eh. Ayan. Kasi yung choco-choco. Choco-choco. Na. Wala na kaming choco-choco. Nak. Max. Yan, ayusin mo. Ilan? Dalawa. Dalawa. Ano pa? Dude. 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 Ano? Jutes? Jutes. Uy, Dax to. Sinasabi mo Jutes. Ah? Dude. Anong Jutes? Jutes. Dax nga to. Dude. Anong Jutes? Dude. Ano yun? Dude. Ah, juice. Anong juice? Orange. Orange? Ilan? Sino na ito? Ilan? Sa. Orange. Itang. Yan. Oh, ano pa? Nakita mo na mi. Ano? Mo na mi. Ano? Mo na mi. Monami? Ilan? Sa. Oh. Ano pa? Yan lang? Ano bayad mo? Oh. Sobra. Thank you, kuya. Ayan, ang umintindi ng tao dito. Tangina mo, marunong ka pala magsalita. Hayop ka. Buwis ka, huwag kang bibili dito. Yan to. Kunwaring ano pa to. Akala ko bing. Yung pala biak.